ये पल कहीं ठहरा नहीं, यादों पे तो पहरा नहीं। जब दवा से भी जख्म न भरे, ऐसे हाल में सोचो कोई क्या करे। क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। ये प्यार में क्यों होता है, ये प्यार में क्यों होता है, क्यों किसी को वफा के। সম্মানিত মুজাহিদরা, কেউ সাইডে যাবেন না, কেউ লড়াচড়া করবেন না, জায়গায় বসে যান। লঞ্চ আপনারা যদি সাইডে যান বা তারাও থাকেন, লঞ্চ কিন্তু টাইট হয়ে যাবে। দয়া করে আপনারা যে জায়গার মধ্যে বসে যান। হালায় কাজ করতে বলে দেন।